भाई भौणी माने ख्रिस्टियान जीवन आरंभ ही दुख कष्ट हुए आ शेष पर्यंत दुख कष्ट रही था तार प्राणर प्रिय प्रभु को साक्षात न करने पर्यंत दुख भोग नियमित भाव में आम जीवन दिगति करने प्रभु जीशु ख्रीष्ट विषय लिखा जाए से जगतर पतनावधि बलिकृत में से निरूपित होते जगतर उद्धार निमंते से बलिकृत तेणु से दिन आदम हवा पाप करने द्वारा परमेश्वर एक मेष को बध कर रक्त बुहाई तार चमड़ा पिंधे वस्त्र अब्राहम जो अपना पुत्र को बलि दौरान प्रभु कहले ना मोर पुत्र को बलि देवा दरकार नहीं मेष अच्छी से नहीं बलि कर प्रभु जीशु ख्रीष्ट निदर्शन राहा बेश्या जिते से गुहारी करुछंती मते दया करिवो मते नष्ट करिवोनी ताको कुहा जाउछि सिंदूर वर्णर डोरी तुमे झुलाइबो ता जीशु ख्रीष्ट रक्तर निदर्शन नमान कुष्ठी जतले आसुछंती ताको कुहा जाउछि तेबे 7 थर जल रे स्नान करू तार अर्थ कोन अटे जीशु को रक्त रे जे कोनसी व्यक्ति होना काहे कि से परिष्कृत होई पारे ईश्वर जगत को प्रेम कले एवं अपना द्वितीय पुत्र को दान कले प्रभु जीशु ख्रीष्ट क्रूसरे मरिबार उद्देश्य कौन आमे जते पाप करिछु सब पाई से क्रूसरे बलिकृत होले आमानकर शिक्षा आरंभ आमे करिछु जीशु ख्रीष्ट विजय यात्रा आ से क्रूसरे मध्य विजय यात्रा करिछु हालेलुया प्रभु जीशु ख्रीष्ट से सर्व विजयी अटंती से दिन जो माने जीशु को सादरे ग्रहण करथिले से लोक माने जे माने जीशु को सादरे ग्रहण करथिले परवर्ती समय से देखुछंती ए जीशु से जीशु नुहंती जो जीशु को समय अपेक्षा करूछन से प्रकार को जीशु को अपेक्षा करूछंती जे से आसीबे और सेमानकर दुख कष्ट दूर करिवे सेमानकर समस्या समाधान करिवे और से रोमियो सरकार को उद्धार करिवे प्रभु जीशु सेया करूना प्रभु जीशु कोन करछंती मंदिर परिष्कार करबा पई चाहुछंती कारण चर्च जमती हेबा कथा सेमती नहीं ताको से परिष्कार करबा पई चाहंती से जेरूशलेम रो कन्यागण कहबा पई चाहंती मो पई कांदो नहीं तुमरो पिलामन पई कांदो एटा से समन कहबा पई चाहंती पर वृक्ष को देखुछंती फल नहीं जेंती आपन को मते देखि प्रभु कहला बलिया जे तोर जीवन रे फल नहीं तू कोटा जीवु आ अनिर्वाण अग्नि रे पका जीवु एगुडा को प्रभु जीशु कहबा पई चाहंती तुमे जतले दान दउछ तुम कि प्रकार दान दौच प्रभु जीशु बसिले आ भल कर से ध्यान करछंती एमाने कोन दान दउछ वो कहबा पई चाहे आ से स्त्री लोकटा जे तैल आनी जीशु को पाद मस्तक को पाद पर्यंत अभिषेक करूची जीशु गोटे कथा कहउछंती एमर मृत्यु पाए तैल लगाइछि लोक माने मला परे तैल लगांती तैल मखांती जे मृत्यु पूर्व जिहुदा को कौन पसंद जिहुदा को पैसा पसंद 30 गोटे रौप्य मुद्रा रे से जीशु बिक्री करूची किंतु ए स्त्री लोक 300 रौप्य मुद्रा रे ए 30 रौप्य मुद्रा रे से 300 रौप्य मुद्रा रे से सुगंधी जटामांसी तैल किनि आनुची प्रभु जीशु ख्रीष्ट मोटामोटी भाव में आमर स्पिरिचुअल लाइफ रो सब विषय को से देखान आज शुभ शुक्रवार प्रिय भाई भौणी माने कौन लोकर मरिबा दिन को शुभ दिन बोली कहबेन आपण कहबे केबे आपण को प्रिय बापा की माँ जो दिन चली गले आपण कहबे शुभ दिन बोली आपण को स्वामी चली गले शुभ दिन बोली कहबे पुओ जे चली गले शुभ दिन बोली कहबे हमर कौन राजनीति नेता जो मरि जिवे आपण शुभ दिन बोली कहबे आपण को इंटरनेशनल बोली भीतर मार दे किंतु पृथ्वी रे केवल जने व्यक्ति जहांकर मरण दिन को शुभ दिन बोली जन्मदिन को आम बड़ दिन बोली पालन करूँ वास्तव में बड़ दिन अटे जहाँ को स्वर्गर स्वर्ग धारण कर न पारे से मर्त्य भुवन आसिले एवं से जगत रहिले वास्तव में बड़ दिन अटे आ शुभ दिन ये अटे जे से मरिबा द्वारा आम उद्धार पाऊँ बाइबल कहे जे क्रूसरे टंगा जाए जे खुंटरे टंगा जाए से अभिशाप से कौन सी दोष करना प्रभु जीशु ख्रीष्ट जतले से जेरूशलेम रे प्रवेश करूछंती लोक माने सादरे ग्रहण करूछंती एना जेमिति कुहा जाइथिला
जिखरिया 9 पर्व 9 पदर कहा जायतिला देखो तुमर राजा तुम कतिक आसुछंती लोक माने बहुत आनंदित हो गले जे हमर राजा आसी गले समस्त मिसी गले काठी आ कहिबा लागले हमर राजा आसी छंती हमर टेंशन गला आउरी नाही आ रोमियो सरकार हमर किछि करि परिबन जण हमर किछि क्षति करि परिबन किंतु प्रभु यीशु ख्रीष्ट समान को पॉलिटिकली मुक्त करबा कास नथिले स्पिरिचुअली मुक्त करबा कास जण पॉलिटिकली सरे उद्धार पाइबा पाई चाहूतिले किंतु प्रभु यीशु स्पिरिचुअल सेते सर पॉलिटिकल लीडर को बाछिले परबा को काई की बाछिले जे ये भलो हम पाई यीशु भलो नै समान को कोउ यीशु दरकार जे रोटी खाइबा को दियंती जे सुस्त करंती जे मृत को उठांती से यीशु दरकार किंतु क्रूसर हत यीशु दरकार आज जो यीशु को प्रचार करा जाए यीशु को पाखे आस तुम रोग सुस्थ हो दुख दूर हो समस्या समाधान हो यीशु तुम सब मनोवांछा पूरा करेंगे यहाँ कौ यीशु क्रूसरे मरीथुआ यीशु नुह क्रूसरे मरिबा पूर्व कार्य करुवा यीशु लोक मान को क्रूसरे मरिबा पूर्व जो कार्य करुवा यीशु दरकार किंतु क्रूसरे मरीथुआ यीशु मु पचार आपण को कौन यीशु दरकार यदि आपण को क्रूसरे मरीथुआ यीशु दरकार ताले आपण को जीवन में क्रूस लागी रही आसले कोन डेली प्रतिदिन क्रूस बहन करू आमे केवल शुभ शुक्रवार दिन मुह को टिके लंबा कर दो टिके कांदी पकाओ तापरे भूली तापरे आमे जेमति के सेमति आपण देखिबे पुनरुत्थान रविवार पर हम नॉर्मल हो जाऊ पाप करबा पे नॉर्मल हो जाऊ जागतिक जीवन नॉर्मल हो जाऊ आमे बाबू एटा ओकेशन प्रिय भाई भनी माने मु प्रभु को दास होबा पाई जाय एई थरर शुभ शुक्रवार रु हमर जीवन बदलिबा दो आमे केबे भी भाबी नथिलु जे हमर चर्च रो बाहर ए प्रकार को प्लेटफॉर्म प्रभु देबे जोठी आमे प्रातः काल एकत्रित होबु आ परमेश्वर को वाक्य को एते सुंदर भाबरे हम सुनि पाई प्रभु मान को केते सुंदर भाबरे से कथा होछि प्रभु ताको दास मान के एकाठी से जोड़ी छ वो प्रभु को धन्यवाद देवा पाई अपन जो यात्रा पुस्तक देखिबा मत खोलो तो यात्रा पुस्तक तार 12 पर्व टिके ध्यान करी आगु को पढिबा यात्रा पुस्तक 12 पर्व पढिबार आवश्यक नै केवल आपण देखु तांतो मु आपण खाली कहिबा पाई चाहे यात्रा पुस्तक 12 पर्व तार 2 पद लिखा जाउची एई मास तुम मान को प्रधान मास और वर्षर प्रथम मास तापर से कोन कहउछंती 3 पद से कौन कहते जो 10म दिन गोटे मेष को तुम्हें अलगा कर प्रत्येक परिवार पाए यदि परिवार छोट हुए 2-3 परिवार मिसिकी गोटे कौन कर गोटे मेष को तुम्हें कौन कर अलगा कर कौ दिन 10म दिन आ प्रभु यीशु ख्रीष्ट 10म दिन जेरूशलेम रे प्रवेश करुछन आ जेरूशलेम रे गला परे प्रभु यीशु जेरूशलेम रो बाहर के जाउ नांती जेरूशलेम बाहर को जाऊ ना से आखपाख अंचल रोचंती बेथनिया को जाउछंती आसुछंती दिन सारा प्रभु यीशु ख्रीष्ट जेरूशलेम रहउछंती और संध्या समय से बाहुडी जाउछंती काहे के रहउछंती आपण देखिबे 12 पर्व 5 पद रे तुमे माने मेषपल और छागपल मधुर शावक नेबो ता निर्दोष ता कोन बा दरकार निर्दोष हेबा दरकार तेणु प्रभु यीशु ख्रीष्ट से रहिले जेमति से कोन हेबे प्रमाण सिद्ध हेबे जे से निर्दोष होत कारण से क्रूसरे बलिकृत हेबा पाई जाउछन से मेष शावक को बलि दिया जीवो से मेष शावक को बोध करा जीवो आ से मेष शावक निर्दोष हेबा दरकार आ ता केबे करा जीवो 6 पद लिखा जाउछि सेई मासर चतुर्दश दिन जाय ताको बंद करी रखिबो अनंतर इस्राएल मंडल समस्त समाज संध्या काल रे से शावक को बद्ध कर तेणु गत रात्र आमे से निस्तार पर्व भोज पालन करू प्रभु यीशु ख्रीष्ट या पूर्व रोटी भांगी देइछंती द्राक्षारस भी देइछंती शिष्य मान किंतु एटा टिके भिन्न थिला से जतले रोटी दउछंती से कहउछंती एटा मोर शरीर एटा मोर शरीर या पूर्व से कहि नांती एटा मोर शरीर एटा मोर शरीर एटा को नै भजन करो एटा मोर रक्त स्थापित नूतन नियम एटा तुम पान करो प्रभु यीशु ख्रीष्ट ता कले कारण संध्या काल ता बध करा आ कौन लिखा देखो आपण माने 12 पर्व तार 46 पद
एक गृह मध्य ताहा भजन करा कौन करा एक गृह मध्य ताहा भजन करा तेणु प्रभु यीशु ख्रीष्ट मध्य गृह मध्य ही निस्तार पर्वर भोज पालन कर तुम्हें सही मांसर किछि मात्र गृह बाहर को नहीं जीव नहीं मांस नहीं जीव नहीं कि ताहार गोटे अस्थि ही भांगिब माने भाभी देखो तो प्रभु यीशु ख्रीष्ट विषय जहाँ जेमिति कहा जाइतिला सेमति तार अस्थि खंडे हेले भांगिबनी गृह मध्य भजन कर यात्रा पुस्तक 29 पर्व तार 14 पद 29 ର 14 एटी कौन लिखा जाउछि आपण मान देखो मात्र गोवस्त्र मांस चर्म और गोम छाउनी रो बाहर अग्नि रे दग्ध होबो यह पापार्थक बलि पापार्थक बलि कौन करा जीव प्रिय भाई बहनी माने पापार्थक बलि छाउनी बाहर निया जीव पापार्थक बलि कोठी निया जीव बाहर तेणु प्रभु यीशु ख्रीष्ट छाउनी बाहर माने जेरूशलेम रो बाहर से पापार्थक बलि उत्सर्ग करूछन प्रभु आमान को अनुग्रह करन तेणु प्रभु यीशु को विषय लिखा जाउछि यदि आपण देखिबे एब्री तार 13 पर्व तार 11 12 13 पडुछि कारण जो सब पशुर रक्त पापार्थक बलि स्वरूप महाजाजक द्वारा महापवित्र स्थान को अना जाए से सब पशुर शरीर छाउनी बाहर दग्ध हम प्रभु यीशु ख्रीष्ट कौन हेले छाउनी बाहर से मृत्यु भोग कले से परि यीशु मध्य अपना रक्त द्वारा जेपरि लोक को पवित्र करती एथिपाई नगर द्वार बाहर मृत्यु भोग कले प्रभु यीशु कौन कले छाउनी बाहर मृत्यु भोग कले आपण मान को आज जहाँ कहवा चाहे ता एही आमे समस्त सप्तवाणी को आमे ध्यान करू प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर क्रूस को ध्यान करूछु किंतु से क्रूस रे कोन कहिले ता मध्य आलोच्य विषय माजे आपण मान को सम्मुख रे जो प्रसंग रे वाक्य रखिबा पई चाहे ता होछि सप्तवाणी रो व्यवहारिक शिक्षा सप्तवाणी रो व्यवहारिक शिक्षा यदि के बाइबल पढ़िबा पे अछति पढ़ि परिबे लुक 23 पर्व 34 पद लुक 23 तार 34 सेथिरे से ताहाकु कहिले मु तुमभकु सत्य कहू अछि सेते बेले यीशु कहिले पिता ए माननकु क्षमा कर कारण ए माने कोन करू अछंती ताहा जानंती नाही आउ से माने ताहांको वस्त्र सब भाग करिबा निमंते गुळी बांट कले एटा में देखछु प्रभु यीशु ख्रीष्ट जेरूशलेम को गले दुख सह कले रात सारा प्रहारित होइछंती लोक मा ताकर दाढ़ी उपाड़ी छंती गीत रचक लिखुछंती जे यीशु को पिठिर हाड़ सब गणा जाउ ताको शरीर रो हाड़ सब गणा जाउ आपण गणी पारिबे ता माने यीशुकर जुबा यीशु 33 वर्षर जन युवकर शरीर संपूर्ण युवा अवस्था अछंती कि प्रकार मांसमय थिबो तांकर शरीर किछि मांस नै ताकर मुह चिन्ही होने कहीं के मुह को घोड़े की लोक मन विधा मारी छंती आप पचार छंती कुह तुम्हें भाववादी पर तुम्हें कुह तुमको किए माइला दाढ़ी उपारी छंती दाढ़ी उपारिबा होछि अपमान करबार गोटे चिन्ह मुह रे छेप पकाइबा अपमान करबार चिन्ह राति सारा प्रभु यीशु को से माने एबली भाबरे निर्यातित कला परे राज रास्ता रे खसाड़ी नउछंती प्रभु यीशु ख्रीष्ट जो जो स्थान मान करे गौरव पाइथिले जो जो स्थान मान करे लोक मान ताकू प्रशंसा करथिले से सब रास्ता दे ताकू नउछंती अपमान करिबा आउ से माने प्रभु यीशु ख्रीष्ट को ने क्रूसरे क्रूसार्पण कला परे प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर एटा प्रथम माने थिला पिता एमान को क्षमा करो एमाने कोन करू अछते ताहा जानंती नै माने एटा होची बडे क्षमार बाणी थिला क्षमार कथा प्रिय भाई बहन माने आमे एही प्रथम बाणी को आमे बहुत ध्यान करू बहुत भाव रे आमाने प्रचार भी करू किंतु आपण केबे व्यवहारिक भाव रे एटा नै छथि एटा मु कहिबा पई चाहे व्यवहारिक भाव रे जदि आजी
प्रभु जीशु क्षमा करिसन किंतु आमे क्षमा करि पारुछु कि एटा मु पचारिबा पाई जाय आमे तो हमर बापा को क्षमा करिनाउ हम मां को क्षमा करिनाउ हम सासु ससुर को क्षमा करिनाउ हमर दियर ननंद को क्षमा करिनाउ हमर प्रतिवासी को क्षमा करिनाउ हमर मंडल विश्वासी मान को क्षमा करिनाउ हमर सहकर्मी मान को क्षमा करिनाउ ताले गुड फ्राइडे मो पाई कोन गुड फ्राइडे आज मुह सुखाई के कांदी देबी आउ जेमति के सेमति लई आपण को पाई गुड फ्राइडे सेतेबेले हेबो जेते आपण आपण को शत्रु मान को क्षमा करि पारे जदि आपण अन्य मान को क्षमा करि पारुना आमे कोन कहू नाही से भूल करिथिला सही कथा तो से माने भूल करिथिले यीशु क्षमा दउछ जने क्षमा मागिबा पे आसुना यीशु वॉलंटरली क्षमा दउछ बाइबल कोन कहे जदि आपनकर नैवेद्य उत्सर्ग करिबा पई जाउछंती प्रभु यीशु ख्रीष्ट आपना को उत्सर्ग करिबा पई जाउछ आ से नैवेद्य जदि ग्रहण होबार अछि आपण देखो माथ्यू 5 पर्व 23-24 माथ्यू 5 23 और 24 अतएव जदि बेदी निकट को तुम्भे निजर नैवेद्य आणुथिबा समय रे तुम्भ विरुद्ध रे तुम्भ भाई रो कोनोसी कथा अछि बोली सेठारे तुम्भर मने पड़े ताहले सेही स्थान रे बेदी सम्मुख रे तुम्भर नैवेद्य थोई दी चली जाओ आगे निज भाई संगरे मिलित हो आउ ताहा परे आसी तुम्भर नैवेद्य उत्सर्ग कर प्रभु जीशु ख्रीष्ट से क्रूस रूप बेदी रे आपना उत्सर्ग करबा पूर्व बलि उत्सर्ग करबा पूर्व प्रभु जीशु एठी अन्य बलि देबा निज को बलि देबा पे जाउछ आ या पूर्व लोक माने बलि दउथिले अन्य विषय नहीं एठी प्रभु जीशु निज को बलि दउछ देबा पे किछि नै निज को से दउछ सर्वस्व दउछ आउ देवा पूर्व से कौन कहते तुम्हें बेदी निकट आसवा समय जदि तुमर भाई तुमर विरुद्ध रे किछि करिछि आपण करिछ तुम लेखा जाउ आपण भाई आपण विरुद्ध रे किछि करिछि बोली मने पड़े तेबे कौन करिवो बेदी सम्मुख रे तुम नैवेद्य थई चली जिवो आगो आगो तुम भाई सहित मिलित हबो तापर आसी तुम नैवेद्य उत्सर्ग करिवो ताजी आपण मान कहिबा पई चाहे जदि आपणकर कहा सहित मध्य मनांतर मतांतर तिक्तता घृणा भाव अछि आज आपण क्षमा करंतु तेबे आपण को शुभ शुक्रवार ही पाले नहले एमती वर्ष सारा पालन करूथिबा वर्ष सारा चली काली भी लोक माने का गड़ धोई दैछंती चिनी चिनी के गड़ दैछंती सबरो गड़ देबा पे प्रस्तुत नै प्रस्तुत के नै मु ता गड़ देबी मते कोन भाबिलो सेइते हमें एमती सेटिंग है कि बसिता गड़ धइला बेल को जे तू मो गड़ धइबो मु ता गड़ देबी से ता गड़ धइबो सेते सेते रोरे सन बसन इवन चर्च उठी गला से माने उठी के जिवे जो माने आउ भिन्न लोक आसी परबो से बोका भलिया ठिया आइतबो तर पाद भी छुइबो नै बुझले मु कोन कहूची आपण मन प्रिय भाई भनी माने लोक माने चलै छथि वर्ष वर्ष एटा हमर 50तम गुड फ्राइडे एटा हमर 50तम गुड फ्राइडे आपण को केते मु जानि नै किंतु एत्ते की गुड फ्राइडे पालन कला पर मध्य आमे यीशु को दुख भोग को आमे ए करछु क्रूसर सप्तवाणी को आमे स्टडी करछु किंतु प्रिय भाई भनी माने प्रथम वाणी आम पई कोन आज आपण मान को सप्तवाणी व्यवहारिक शिक्षा देबा पई आपण क्षमा कर दियो केते थोर बोली पचारछन यीशु कहउछथि 7 गुण 70 थर केते थोर 7 गुण 70 थर बाइबल कोन कहउछि जे दया करे नै से निर्दय रूपे विचारित हेबो हमें प्रार्थना कोन करछु आम्भे माने जे परि अपना अपना अपराधी मान को क्षमा करि अछु सेही परि आम्भ मान को अपराध सब क्षमा करो जदि आपण अपराधी मान को क्षमा करिसंती आपण को क्षमा हो बाइबल हमको कोन कहे प्रिय भाई बने माने एफिसियो तार 4 पर्व 26 पद जदि पढ़ी लेखा जाउछि सूर्य अस्त न होउनु माने आजिर सूर्य अस्त न होउनु आपण कोन करिवार अछि आजिर सूर्य अस्त न होउनु एमति तो केते सूर्य अस्त हे गला सूर्य अस्त कोन हबो आमे अस्त हेबा को गलु
ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ କଥା ଛାଡନ୍ତୁ, ଆମେ ଅସ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମର ଗର୍ବକୁ ଆମର କ୍ଷମା ନ ଦେବାର ମନୋଭାବ ରଖିଛୁ। ଆଜି କଣ କରିବା? ଏ ପ୍ରଥମ ବାଣୀ ଆମକୁ କୁହେ ଆମର ଶତ୍ରୁକୁ ଆମେ କ୍ଷମା କରିବାର ଅଛି, ଆଉ ଶତ୍ରୁ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଅଛି। ଆଜି ଆମର ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆମେ ଏମିତି କେତେ କେତେ ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କୁ ପାଳିଛୁ ଠିକଣା ନାହିଁ। କେତେ ଜଣ ନିଜ ଶତ୍ରୁ ହେଇଛନ୍ତି, ଆମେ କେତେ ଜଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ହେଇଛୁ, ଆଉ ଜୀବନ ବ୍ୟାପୀ ଶତ୍ରୁ ହେଇଛୁ। ସିଏ ମୋର ଶତ୍ରୁ, ମୋର 10 ବର୍ଷର ଶତ୍ରୁ, 15 ବର୍ଷର ଶତ୍ରୁ। ମୁଁ ଏଇ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଆସିବା ଦିନରୁ ସେ ମୋର ଶତ୍ରୁ, ମୁଁ ବାହା ହେଇ ଆସିବା ଦିନରୁ ମୋର ଯା ମୋର ଶତ୍ରୁ, ଯା ମୋର ଶତ୍ରୁ। ସେଦିନ ପ୍ରଭୁ କହିବେ ଯା ଯା ବୋଲିବେ, ଯାକୁ ବି କହିବେ ଆକୁ ବି କହିବେ, ତମେ ଦି ଜଣ ଯା ଯା ଯା, କ୍ଷମା ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ଏଠି ବସିକି କଣ କରିବ? ଆଜି ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ ପାଳନ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ କଥା, ଯଦି କାହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମନୋମାଳିନ୍ୟ ହେଇଛି, ପ୍ରଥମ ବିଷୟ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ ହେଇପାରିବ। ଏଇଟା ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରୁ କଣ ଶିଖିଛୁ? ଷ୍ଟିଫାନ ଯୀଶୁଙ୍କଠୁ ଶିଖିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟିଫାନଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ପଥର ଫୋପାଡ଼ି ମାରୁଛନ୍ତି, ଷ୍ଟିଫାନ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ପିତା ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର। ପ୍ରେରିତ 7 ପର୍ବ 60 ପଦ ସେ ସେୟା କହୁଛନ୍ତି, ପିତା ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର, ଏମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ଏମାନଙ୍କ ପାପ ଗଣନା କରନି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁକୂଳ। ତାମାନେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ତିକ୍ତତା ଅଛି ତାକୁ ଛାଡନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ବିଟରନେସ୍ ଅଛି ନା ଭିତରେ, ସେ ବିଟରନେସ୍ ଟାକୁ ଛାଡନ୍ତୁ। ତେବେ ବଡ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା କଣ ହେଇପାରିବ? ଶୁଭ ଶୁକ୍ରବାର। ନହେଲେ କଣ ଅଛି? ଅନ୍ୟ ବର୍ଷ ବେଳେ ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସରିଯିବ, ତାପରେ ଶନିବାର, ତାପରେ ତ ହେଲା, ତାପରେ ଯୋଉଠିକୁ ସେଇଠି। ଏ ଲେନ୍ଥ ପିରିୟଡ ଯାକ ଦୁଃଖ ଚାଲିଥିବ, ଲୋକ ମୁହଁକୁ ପୁରା ଲମ୍ବାଇ ଦେଇଥିବେ, ଲେନ୍ଥ ବାଲା ପୁରା ଲମ୍ବାଇ ଦେଇଥିବେ, ଆରୁ ଶୁଖେଇକି କହୁଥିବେ କଣ ହେଲା ନା ଆମର ଲେନ୍ଥ ଚାଲିଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଥମ ବିଷୟ, ଯଦି ଆପଣ କାହାରିକୁ କ୍ଷମା କରିନାହାନ୍ତି, କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଲୁକ 23 ପର୍ବ ତାର 43 ପଦ, ଲୁକ 23:43। ସେଥିରେ ସେ ତାହାକୁ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି, ଆଜି ତୁମ୍ଭେ ମୋହର ସହିତ ପାରଦୀସରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ। ଏଠି ପ୍ରଭୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆଜି ତୁମେ ମୋ ସହିତ ପାରଦୀସରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ। ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏଠି କଣ ଆମକୁ ଶିଖାନ୍ତି ଯେ ବିନାଶ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ପାଇଁ ଆମେ କଣ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲା ପରେ ଚାଲିଯିବେ ପାରଦୀସକୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଲୋକ କଣ ହବ? ୟାର ଅବସ୍ଥା କଣ? ଆମେ କଣ କହୁଛୁ? ଇଏ ମରିବ ମରିବ ମରିବ, ଇଏ ନର୍କ ଯିବ, ନର୍କ ଯିବ। ସେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏକା ଯିବାଟା ଆମେ ଡିସାଇଡ କରିଦେଇଛନ୍ତି, କରୁଛୁ ନା ନାଇଁ? ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଅଛି, ଗୋ ଟୁ ହେଲ୍ ବୋଲି। ଗୋ ଟୁ ହେଲ୍ ମାନେ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗ ମୁଁ ଏକା ଯିବି, ଆଉ କେ ଯିବେ ନାହିଁ ବୋଲା ବେଳେ। ଏଠି ଆମେ କଣ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେଇ ଚୋରକୁ, ଜଣେ ଯେ ପାପରେ ଅଛି, ତାକୁ ଗୋଟେ ସୁନିଶ୍ଚିତତା ଦଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ କଲିଗ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ରିଲେଟିଭ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଜବ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ସହପାଠୀ ଅଛନ୍ତି, ସହକର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ଆମେ ପ୍ରଚାରକ ମାନେ କଣ କହୁଛୁ? ଆମକୁ ଡାକିବା ପୂର୍ବରୁ କହୁଛୁ କେତେ ଲୋକ ଥିବେ, ଆଜ୍ଞା 200, ଏ 200 ପଇସାରେ ମତେ ଡାକିବନି। ଯଦି 5000 ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଥିବେ ମୁଁ ଯାଏ, ମୁଁ ଏମିତି ଯାଏନି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଣକ ପାଖକୁ ବି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ 5000 ଲୋକକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି। ଜଣକ ପାଇଁ ସେ କୋଉଠି ଯାଉଛନ୍ତି? ଗରାସୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତା ଶବ୍ଦ କେ ଶୁଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ସମୁଦ୍ରର ତରଙ୍ଗରେ କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କ କାନକୁ ବାଜୁଛି ତା ଚିତ୍କାର। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତା ପାଇଁ ଗଲେ, ଅପମାନିତ ଆସିଲେ, ସେଠି ଶୀଘ୍ର ପଳା ବୋଲି କହି ସୁସ୍ଥ କଲା। ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଘୁଷୁରି ପସନ୍ଦ, ଲୋକର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପସନ୍ଦ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣ ମାନେ କହିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ କଥା, ଆପଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କି ପାରଦୀସ ଯିବେ ବୋଲି? ଆପଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କି? ଯଦି ଆଜି କିଛି ହେଇଯାଏ ଆପଣ କୋଉଠି ଯିବେ? ପେଟ ଭର୍ତ୍ତି ପାପ ରଖିକି, ବିଷ ରଖିକି କୋଉଠି ଯିବ? ଆମେ ଏ ଉପର ଠାଉରିଆ ଜୀବନ ଆମକୁ ଛାଡିବା ପାଇଁ ପଡିବ।
ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ କେମିତି ଅଟେ? ଗୋଟେ ହଉଛି ସୁପରଫିସିଆଲ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ସୁପରନ୍ୟାଚୁରାଲ। କଣ? ସୁପରଫିସିଆଲ ଏଣ୍ଡ ସୁପରନ୍ୟାଚୁରାଲ। ଆଇଦର ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସେ ସୁପରନ୍ୟାଚୁରାଲ ହେଇପାରେ ବା ସୁପରଫିସିଆଲ ହେଇପାରେ, ଦୁଇଟା ହେଇପାରିବନି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ କେମିତି? dead to sin and dead in sin, dead to sin and dead in sin। ପାପରେ ମୃତ ବୋଲେ ପାପ ପ୍ରତି ମୃତ। ଆଜି ଆମେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ଆମ ଜୀବନକୁ ଆମେ ଦେଖୁ, ମୁଁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କି ତା ସହିତ ଜୀବନ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତି। ଆଜି ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବି ସୁଯୋଗ ଅଛି। ସମସ୍ତେ କଣ ବେଳେ ବେଳେ ଏ କାଉଟା ବଗ ମାସ ବସିକି ଭାବି ଦିଏ ମୁଁ ବି ବଗ ହେଲା, ସେମିତି ବେଳେ ବେଳେ ହେଇଯାଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ। ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାଇକି ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା ଯାଇକି ଆରାଧନା କରିକି ବାକ୍ୟ ଦେଲା ପରେ ଭାବି ଦଉ କଣ ମୁଁ ବି ବଗ ହେଇଗଲି ବୋଲି। ବଗ ହେଇଯିବ କାଉଟା, ତାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ତ ଠିକ ନାହିଁ। କେମିତି ଜଣା ପଡିବ? ଆପଣ ଗୋଟେ କାଉଟା ସେ ବଗର ରଙ୍ଗ ଲଗାଇ ପାରେ କିନ୍ତୁ ତାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଜଣା ପଡିବ ନା ନାହିଁ। କା କଲେ ଜଣା ଏଇଟା ତ ଏଇଟା ତାର ବଲିରୁ ଜଣା, ପିତରଙ୍କର ବଲିରୁ ଜଣା ପଡୁଥିଲା ଏ ଯୀଶୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲା ବୋଲି। ଏଇଟା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ପିତରଙ୍କୁ କେମିତି ଚିହ୍ନିଲେ? ତାଙ୍କର ବଲିରୁ ଚିହ୍ନିଲେ। ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବଲିରୁ ଚିହ୍ନିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଅଫିସର ଆପଣଙ୍କର କଥାରୁ ଜାଣିବେ। ତ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଗୋଟେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବା ଦରକାର। ଆଜି ପରିତ୍ରାଣ ଦିନ ଅଟେ, ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବା ଦରକାର। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଅନ୍ୟମାନେ ସୁନିଶ୍ଚିତ କି? ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ସୁନିଶ୍ଚିତ କି? ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ବୋଝ ଅଛି? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ବୋଝ ଦେଖନ୍ତୁ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପରଫେକ୍ଟ ସୋଲ୍ ୱିନର। ଆମେ କହୁଛୁ ନା ଆଜ୍ଞା ସୁସମାଚାର କେମିତି କହିବାର ଅଛି, ପରଫେକ୍ଟ ସୋଲ୍ ୱିନର। ସବୁବେଳେ ପ୍ରଚାର କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ଅଛି। ଏଇ ଚୋର କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି? ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିକି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି। କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି? ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିକି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି। ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବେ। ଡିଏଲ୍ ମୁଡି ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, preach the gospel, if necessary then only use the word। preach the gospel, ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କର, ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ତମ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କର। ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଜୀବନ ଯଥେଷ୍ଟ। ଆମେ ହଉଛୁ ସେଇ ଖୋଲା ପୁସ୍ତକ ଭଳିଆ, ଆମେ ହଉଛୁ ସେ ପଞ୍ଚମ ସୁସମାଚାର। ଲୋକମାନେ ଆମ ଜୀବନରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ଦେଖି ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାକୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆଜି ତୁମେ ମୋ ସହିତ ପାରଦେଶରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଯୋହନ ତାର 19 ପର୍ବ 26-27। ଯୋହନ 19:26-27। ଯୀଶୁ ଆପଣ ମାତା ଓ ଯେଉଁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଦେଖି ମାତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ହୋ ନାରୀ, ଦେଖ ତୁମ୍ଭର ପୁତ୍ର। ତତ୍ପରେ ସେ ସେହି ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦେଖ ତୁମ୍ଭର ମାତା। ଆଉ ସେହି ଦଣ୍ଡରୁ ସେହି ଶିଷ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆପଣା ଗୃହକୁ ଘେନିଗଲେ। ଏଠି ଆମେ କଣ ଦେଖୁଛୁ? ବ୍ୟବହାରିକ ଶିକ୍ଷାରେ କଣ ପାଉଛୁ? ଯେ ପରିବାରର ଯତ୍ନ ନେବାର ଅଛି, ବୃଦ୍ଧ ପିତା ମାତାର ଯତ୍ନ ନେବାର ଅଛି। ଏଠି ମରିୟମ ଏକା ଅଛି, କ୍ରୁଶ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇକି ଯୀଶୁ ଅନେଇଛନ୍ତି, ପୁଅରେ ତୁ ତ ଚାଲିଯିବୁ, ମୋର କଣ ହବ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ, ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବେ ଓ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଚାଲିଯିବେ। କିନ୍ତୁ ମରିୟମର ଅବସ୍ଥା କଣ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ମାର ଠିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥଇଥାନ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜିର ସମୟରେ ଅନେକ ପରିବାରରେ ବାପା ମା ମାନେ ଉପେକ୍ଷିତ। ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ବାପା ମାକୁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ବୃଦ୍ଧ ବାପା ମାକୁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି କଣ ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ, କଣ ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ, କଣ ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ବାପା ମାକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ ପାଳନ କରିବେ। କୋଉଠିକାର ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ? ମା କେ ନୁହଁ, ଶାଶୁ ମଧ୍ୟ ମା। ମା ତ ମା, ଶାଶୁ ମା କଣ ଅଟେ? ମଦର ଇନ୍ ଲ। ଲ ଅନୁସାରେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ମଦର। ଇଏ ତ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ମାତା, କିନ୍ତୁ ଇଏ କଣ? ମଦର ଇନ୍ ଲ। ଯତ୍ନ ନେବା। ବେଳେ ବେଳେ ଏମିତି ଜୀବନ କରିନାହାନ୍ତି, ଶାଶୁ ମାନେ ତାକୁ ଛାଡିକି ପଳେଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗେ, ଚାଲ ଏମାନେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଥାଆନ୍ତୁ, ସଡ଼ନ୍ତୁ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଥିପାଇଁ ନମ୍ର କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବେ। ତାଙ୍କର ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯଦି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର
ପିତାମାତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନଉନାହାନ୍ତି ଠିକ ଭାବେ, ତାହେଲେ ଗୁଡ ଫ୍ରାଇଡେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ସେମାନଙ୍କ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁନି। ବେଳେ ବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପିତାମାତା ଆପଣ କେମିତି ଚାହିଁଥିବେ, ବୃଦ୍ଧ ପିତାମାତା ଦେଖିଛନ୍ତି ପୁରା ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ମୁହଁ ଦେଖି ଜାଣିପାରିବେ ବହୁତ ନିଃସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବେ, ସେମାନେ ବହୁତ ନିରୁପାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ସେମାନଙ୍କୁ ରୁଗ୍ଣ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମର ଦେଶରେ ଅନେକ ଜରାଶ୍ରମ ଅଛି, ସତ ନୁହେଁ? ଜରାଶ୍ରମ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବା ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ସବୁ ରହିଛି। କଣ ପାଇଁ ରହିଛି? ଯତ୍ନ ନ ନେବା ଦ୍ୱାରା, ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଅନେକ ଘରେ ବାପା ମା ମାନେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥା ରହିଥାନ୍ତି, ପଚାରନ୍ତି ନାହିଁ ମେଡିସିନ ଦରକାର କି, ଖାଇବ କି, କଣ ରାତିରେ ଶୋଇନାଉ, ପଚାରିବାଟା ଇଭେନ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁହଁ ବି ଦେଖାନ୍ତି। ବାହାରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଗଲେ ପଳାନ୍ତି, କହିବା ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ଏମାନେ ପଚାରୁଥିବେ କୁଆଡେ ଗଲେ ବୋଲି। ଗାଁ ଗଲା ବେଳକୁ ତାର ମୁହଁକୁ ଦେଖିବେନି, ଗାଁରୁ ଫେରିଲେ ବି ମୁହଁକୁ ଦେଖିବେନି। ତାଙ୍କର ମେଡିସିନ ଖାଇଲେ କି, ସେ କେତେବେଳେ ଖାଇବେ, କଣ କରିବେ, ନାଇଁ କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଅନେକ ଘରେ ମୋ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେଇଛନ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ? ବୃଦ୍ଧ ପିତାମାତାର ଯତ୍ନ ନେବା। ଏଇଟା ହଉଛି ତୃତୀୟ ବାଣୀ ଆମ ପାଇଁ। କୃଷ୍ଣର ତୃତୀୟ ବାଣୀର ବ୍ୟବହାରିକ ଶିକ୍ଷା କଣ? ଆମର ପରିବାରର ବୃଦ୍ଧ ପିତାମାତା ମାନଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବା। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି ବାଇବଲର ପରମେଶ୍ୱର। କିଏ ଅଟନ୍ତି? ସେ ବିଧବା ମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି। ସେ କେମିତି ତାକୁ ଉପେକ୍ଷା କରି ପଳେଇବେ? ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଖୋଲନ୍ତୁ ମାଥ୍ୟୁ ତାର 27 ପର୍ବ 46, ମାଥ୍ୟୁ 27 ତାର 46। ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି କେହି କହିଲେ, ଏ ଲୋକ ଏଲିୟାଙ୍କୁ ଡାକୁଅଛି। ଆଉ ପ୍ରାୟ 3 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ଯୀଶୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଡାକି କହିଲେ, ଏଲି ଏଲି ଲାମା ସବକ୍ତାନି, ଅର୍ଥାତ୍ ହେ ମୋହର ଈଶ୍ୱର, ତୁମେ ମତେ କାହିଁକି ପରିତ୍ୟାଗ କଲ? ଏଠି କଣ ହେଉଛି? ପ୍ରାୟ 3 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦୀର୍ଘ ସମୟ କ୍ରୁଶରେ ଝୁଲିଛନ୍ତି, ରାତି ସାରା ପ୍ରହାରିତ ହେଇଛନ୍ତି। ଯାହା କହିବାଟା କହିଛନ୍ତି, ଜମା ପାଟି ବି ଫିଟେଇ ନାହାନ୍ତି। ବଧଯଜ୍ଞ ମେଷ ଭଳି ସେ ପାଟି ଫିଟେଇ ନାହାନ୍ତି। କ୍ରୁଶରେ ମଧ୍ୟ ଏତେ ଘଣ୍ଟା ରହିଲା ପରେ 7ଟି ବାଣୀ। ଆମେ ହେଲେ କେତେଟା ବାଣୀ କହିଥାନ୍ତୁ? ଆମେ କହିଲାଟା ଗୋଟେ ଉପନ୍ୟାସ ହେଇଥାନ୍ତୁ, ସତ ନା? ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସମୟରେ ଆମେ ବହୁତ କଥା କହୁ, ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ ବକର 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 କରୁଛୁ, ସତ ନା? ଯଦି କଷ୍ଟ ଥାଏ ବହୁତ କଥା କହୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଶିଖାନ୍ତି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସମୟ ନୀରବ ରହିବା। ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ହେ ମୋହର ଈଶ୍ୱର, ତୁମେ ମତେ କାହିଁକି ପରିତ୍ୟାଗ? ଏର ଅର୍ଥ କଣ? ଯେ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ପୃଥକ ହେବାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ସେ ଜାଣନ୍ତି। ଆମେ ତ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ରହିବାର ଜାଣିନାହୁଁ, ଆଉ ପୃଥକ ହେବାର କେତେବେଳେ ଜାଣିବୁ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେ କେବେ ମଧ୍ୟ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ହେଇନାହାନ୍ତି, କେବେ। ସେ ତାଙ୍କର କଳସ୍ଥିତ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର। କେବଳ ଆମର ପାପ ସକାଶେ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିଲା, ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ପୃଥକ ହେଲେ। କଣ ପାଇଁ? ଯେପରି ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶାନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମ ଭଳିଆ ନମକ ଖରାମ ଲୋକ ଦୁନିଆରେ କୋଉଠି ମିଳିବେନି। ମାନେ ଆମର ପାଇଁ ଯୀଶୁ ଏତେ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପୁନର୍ବାର ସେ ଭୁଲ କରୁଛୁ, ରିପିଟ କରୁଛୁ, କାରଣ ଆମେ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇନାହୁଁ। ଆମେ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛୁ, ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମହାମୂଲ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। He has paid the price. ଆମେ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇନାହୁଁ, ଆମର ମୂଲ୍ୟ ଚଳିବ ବି ନାହିଁ। ଆମର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଆମର ମୂଲ୍ୟ ଚଳିବ ନାହିଁ, ସେତେ ସେ ସବୁ ମୂଲ୍ୟ ସେ ଦେଇଛି। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଅଲଗା ହଉଛି। କଣ ପାଇଁ? ଆମ ସକାଶେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆଜି ଏଇ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସହଭାଗିତା କେମିତି ଅଛି। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଗୋଟେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାର ବେଦନା କଣ, ଗୋଟେ ସେପାରେସନର ପେଇନଟା କଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ ଯୀଶୁ ଏ ପେଇନଟା ସହିଲେ? ଯେପରି ଅନନ୍ତ କାଳ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶାନ୍ତି, ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଜଡିତ କରାନ୍ତି। ଆମେ ତ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂର ଥିଲୁ। ବାଇବଲ କହୁଛି ଆମେ କ୍ରୋଧର ପାତ୍ର ଥିଲୁ।
आमे क्रोधर शिकार थिलु, आमे दंडयज्ञ थिलु, किंतु प्रभु यीशु ख्रीष्ट आपणा उपरे सब दंड नेले जेपरि आपण को मते पिता को सहित मिलित करा। जे लिखा जाउछि जो दिन प्रभु आसीबे कहबे आस मोर पिता को आशीर्वाद पात्र माने ताको राज्य रंसी पिता मध्य बहुत खुशी। से दिन कौन लिखा जाउछि प्रकाश वाक्य रे जे पिता आपणार वासस्थान को परिवर्तन करे आ लिखा जाउछि मनुष्य मान को मध्य तांकर वासस्थान अछि। प्रभु यीशु ख्रीष्ट आसीबे आम स्तर रे पिता परमेश्वर उपस्थित आम मध्य रहिबे। एथि पई प्रभु यीशु ख्रीष्ट पिता ठारो अल्प क्षण विच्छिन्न होछि। प्रिय भाई भौणी माने प्रभु को नाम रो धन्यवाद। एबे हमें पिता को निकट को जाई पारुछु काई कि प्रभु यीशु ख्रीष्ट क्रूसरे कथा कहउछंती जे से पिता को ठारो अलगा हेले किंतु पिता को स्थापन को मिलित करे। प्रभु यीशु ख्रीष्ट जब मृत्यु करूछंती से विच्छेद जो वस्त्रटा थिला जे कर्टेनटा थिला ऊपर तळ जाय चिरी गेला कोन पई जे एबे आपण आ मो निजे पिता को कति के जाई पारे आगो जाई पारु नथिले एक जाजकर आवश्यक थिला एक मीडिएटर आवश्यक थिला। प्रभु यीशु से मीडिएटरशिप को नष्ट कर देले कहले मुई से मीडिएटर मु तुमको अधिकार दोछि पिता को पाखु जाई परबो। से पे राति 12 रे प्रार्थना करि पाछे ए पिता बोल डाकी बाकी लोग जे उठा दे तू के राति अधरा सहराड करू नहीं नहीं मु यीशु को नाम रे आसे ओके आसो आमे पिता बोल डाकी करू। मोर प्रिय भाई भौणी माने प्रभु आमको अनुग्रह करो। प्रभु यीशु ख्रीष्ट आमको पिता को सहित मिसेले आ एबे कोन करछथि एवरी 4 पर्व 16 पद अनुसार हमें कोन करि परबा हमें पिता को निकट को जाई परबा गुहारी करि परबा हमें कोन को हमर पाप स्वीकार करि परबा हमें ताको कतिरे को हमें समर्पण करि परबा या करि परबा। प्रभु आमान को अनुग्रह करो। तापर आपण दया कर पढंतु जोहन तार 19 पर्व 28 29 जोहन 19 28 29 ଏହା ପରେ ଯୀଶୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରର ବାକ୍ୟ ଯେପରି ସଫଳ ହୁଏ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଏବେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଅଛି ବୋଲି ଜାଣି କହିଲେ ମତେ ତୃଷା ଲାଗୁଅଛି। ସେଠାରେ ଅମ୍ଳରସ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ର ଥିଲା ତେଣୁ ସେମାନେ ଅମ୍ଳରସ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟିଏ ସ୍ପଞ୍ଜ ଖଣ୍ଡିଏ ଏଜ ପନଳରେ ଲଗାଇ ତାହାଙ୍କ ମୁଖ ପାଖକୁ ଦେଲେ। एठी हमें देखुछु कोन यीशुଙ୍କର पंचम बाणी थिला कोन मते तृषा लागु अछि के तृषित अछति जे आपण को तृषा निवारण करिबा जो परमेश्वर झर सृष्टि करिछन जे समस्त को जल दान करंती प्रांतर रे 40 वर्ष पर्यंत प्रभु यीशु से शैल होई गमन कले जे शैल रे समय जल पान करू आज से तृषित अछति। से दिन से स्त्री लोक को कहले मु जो जल देबी से जे पान करिवो से केबे तृषित हेबन आ से कोन कहउछती मो कतिका सो मु बिना मूल्य रे देबी। हम जिसाय तारो 55 रेख देखुछु मु बिना मूल्य रे देबी। जौन 7 पर्व तारो 37 पद लिखा जाउछि जे मो निकट आसु और ता भीतर कोन अमृत जलर निर्झर प्रवाहित होउछि। जो परमेश्वर ये सब करंती से कौन कले तृषित हेले। प्रिय भाई भौणी मान कहबा पई चाहे आपनकर तृषा कोन आपनकर जहा जहा तृषा अछि से सब तृषा निवारण से करि पारो तेणु आपनकर तृषा मेंटेबा पई आपन आउ कोठी जानतु नै से आपनकर सब तृषा को से पूर्ण करिवे। प्रभु आपन मान का आशीर्वाद करू। प्रिय भाई भौणी माने आज रो समय रे कोन क्रिश्चियन रो तृषा आत्मिक तृषा नै सांसारिक तृषा हमरो तृषा कोन पय हमें तरस्टी कौन पाए हमें एथि पाए हमें जगत रो विषय पाए हमें पूरा पागल भलिया जाउछ से देवे से राज्य धार्मिकता अन्वेषण करो आत्मिक विषय तृषित हो प्रभु बलका विषय पूरा जौन 19 रो तार 30 पद पढिबे सेथिरे जीसु सेही अम्लरस पान करी कहिले समाप्त ହେଲା ଆଉ से मस्तक अवनत करी प्राण त्याग कले। कोन लिखा जाउछि षष्ठ रे समाप्त हैला माने कोन जे जने व्यक्ति रो उद्धार पाई जहा जहा करबा थिला से सब समाप्त होई जायछि आ आपन को उद्धार पाइबा पे किछ करबा पे पड़िबो। हमरो देश लोक माने दरांडी बुलुचंती ने हमको किछ करबार अछि परित्राण पाइबा नहीं 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 प्रभु सब करी सारी चंती से
ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଇଟ୍ ଇଜ ଫିନିଶ୍ଡ। କଣ ସେ କହୁନାହାନ୍ତି ଆଇ ଏମ୍ ଫିନିଶ୍ଡ ବୋଲି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଇଟ୍ ଇଜ ଫିନିଶ୍ଡ। ମୁଁ ଯୋଉ କାମ ପାଇଁ ଆସିଥିଲି ତା ସମାପ୍ତ କରିଛି, ସମାପ୍ତ କରିଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେଇଯାଇଛି, ସମାପ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଦାସର ଶବ୍ଦ। ଯଦି ଆପଣ ଏହାର ଗ୍ରୀକ ଶବ୍ଦଟା ଦେଖିବେ, ଏଇଟା କେମିତି ଶବ୍ଦ? ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଦାସର ଶବ୍ଦ, ଯେ ସେ ଚାକରଟା କାମ ସରିଲା ପରେ ମାଲିକକୁ ଯାଇ କହିବେ, ମାଲିକ ଆପଣ ଯୋଉ କାମ ମତେ ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିଛି, ପିତା ମତେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ତାହା ମୁଁ ସମାପ୍ତ କରିଛି। ଇଟ୍ ଇଜ ଫିନିଶ୍ଡ। ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁର ଅଭିଳାଷ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ବି କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ତା ଆପଣ ବି ସମାପ୍ତ କରିବେ, ଆପଣ ବି କରିପାରିବେ। ମୋର ଶକ୍ତିଦାତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ତାହା କରିପାରିବି। ସେ କେତେ କାମ ଦିଅନ୍ତି, କାହାକୁ 5 ତୋଡ଼ା, କାହାକୁ 2 ତୋଡ଼ା, କାହାକୁ 1 ତୋଡ଼ା। ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି କଣ ଯେ ଆମର କ୍ୟାପାସିଟି କେତେ, ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଆମକୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ତା ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ଆଜି ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଦିଅନ୍ତି, ଯଦି ମୁଁ ସମାପ୍ତ କରିଛି ତୁମେ ବି ସମାପ୍ତ କରିବ। ଶେଷରେ ଲୁକ 23 ପର୍ବ ତାର 46 ପଦ, ଲୁକ 23 ତାର 46। ଆଉ ଯୀଶୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଡାକି କହିଲେ, ହେ ପିତା, ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତରେ ମୁଁ ଆପଣାର ଆତ୍ମା ସମର୍ପଣ କରୁଅଛି। ଏହା କହି ସେ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ଶେଷରେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମା ସୁରକ୍ଷିତ କି? ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିବେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେମାନେ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି, ଆମେ କହୁଛୁ କଣ, ନାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୋ ପାଇଁ ସମର୍ପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଇଭେନ ଆମେ ମରିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମର୍ପିତ ହଉ। ଯଦି ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି ଆମକୁ ମରିବା ସମୟରେ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ? ସମର୍ପିତ ହଉଛୁ। ଯଦି ଆମର ସେନ୍ସ ନାହିଁ, କମାରେ ଅଛୁ, ଅନ୍ୟମାନେ ସମର୍ପିତ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ୟାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କଲେ। ଏବେ ସେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ମଲେ ହିଁ ଆମେ ଜୀବନ ପାଇବୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଈଶ୍ୱର କେବେ ମରନ୍ତିନି, ସେ ଆମ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆସ୍ପାଦନ କଲେ। ମୃତ୍ୟୁ କେମିତିଟା, କାହିଁକି ମୃତ୍ୟୁ ଆସିଲା? ପାପ ଦ୍ୱାରା। ସେ ମୃତ୍ୟୁ କଣ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ପାପ କଣ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ପାପ କରିଛୁ, ସେ ପାପ କରିନାହାନ୍ତି। ଆମ ପାପ ସକାଶେ ସେ ଦଣ୍ଡ ଶୋଉଛନ୍ତି, ଆମ ପାଇଁ ସେ ମରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ମରିକି ଉଠୁଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ? ଯେତେ କଳଙ୍କିତ ପାପୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କ୍ଷମା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଉଠି ପାରିବ, ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଇପାରିବ। ଲେଖା ଯାଉଛି ଆତ୍ମା ସୁରକ୍ଷିତ ହେବା ଦରକାର। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମା ସୁରକ୍ଷିତ କି? ଆସନ୍ତା କାଲି କଣ ହବ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ, ଆମେ ଜାଣୁନା ଆସନ୍ତା କାଲି କଣ ହବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଆମର ଆତ୍ମା ସୁରକ୍ଷିତ ହେବା ଦରକାର। ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକ 5 ପର୍ବ 23 ପଦ ଲେଖା ଯାଉଛି କଣ ବୋଲିକି, ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର, ଆତ୍ମା, ପ୍ରାଣ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ରୂପେ ରକ୍ଷିତ ହେବା ଦରକାର, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଭାବେ। ଆଜି ଆମେ ଆପଣା ଜୀବନକୁ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖୁ। ଆଜି ଆମେ ଏ ଶୁଭ ଶୁକ୍ରବାରର ଏହି ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜଡ଼ିତ ହେଇଛୁ। ପ୍ରାତଃକାଳ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜଡ଼ିତ ହେଇଛୁ। ଟିକେ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ଆମ ଜୀବନକୁ ଆମେ ସମୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବା। ସମସ୍ତେ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସେ କ୍ରୁଶରେ ହତ ଯୀଶୁଙ୍କର ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ନିନ୍ଦା, ଅପମାନକୁ ଆମେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ସବୁ ମୋ ପାଇଁ ସେ ଦୁଃଖ ସହିଲେ, ମୋ ପାଇଁ ସେ ଅପମାନିତ ହେଲେ, ମୋ ପାଇଁ। ହେଲେ ଆଉ ମୁଁ କେତେ ଦିନ ଆହୁରି ଏମିତି ପାପରେ ଥିବି? ମୁଁ ଆଉ କେତେ ଦିନ ଏମିତି ପାପ କରୁଥିବି? ମୁଁ ଆଉ କେତେ ଦିନ ହେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଉ କେତେ ଦିନ ଆପଣ ସେଠି ରହିବେ? ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶେଷ ସୁଯୋଗ ହେଇପାରେ। କିଏ ଜାଣେ ଆମ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁଡ ଫ୍ରାଇଡେ ଥିବ କି ଆମେ ଜାଣିନୁ, ଆମେ ଜାଣୁନା ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଏଥର ଅବସର ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ କ୍ରୁଶର ସେ ସପ୍ତବାଣୀକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା ସମୟରେ ଆମର ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତ ମତେ କ୍ଷମା କଲେ, ମୁଁ ଅନ୍ୟକୁ କ୍ଷମା କରୁଛି, ମୁଁ ଅନ୍ୟକୁ କ୍ଷମା କରିପାରୁଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମମାନଙ୍କର କେତେ ଜଣ ପରମାନେଣ୍ଟ ଆମର ଏନିମି ଗୁଡାକ ଅଛନ୍ତି, ପରମାନେଣ୍ଟ ଶତ୍ରୁ ଗୁଡାକ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆମେ ହୃଦୟ ସହିତ ଘୃଣା କରୁଛୁ, ଯେଉଁମାନେ ଆମର କ୍ଷତି କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଦୁର୍ନାମ କରିଛନ୍ତି,
যেমন আমার বচসা କରିଛନ୍ତି, যেমন আমার ঘরର ଗୁଡ଼େଇ ଅସୁବିଧା କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଦି କ୍ଷମା କରିବେ ନାହିଁ, ଏ ପ୍ରଥମ ବାଣୀର ସହିତ ଆପଣଙ୍କ କି ସମ୍ପର୍କ? ଆଜି ଆମର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ସେ ଚୋରଟି ତ ଉଦ୍ଧାର ପାଇ ଚାଲିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଆମର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। କିଏ ଜଣେଇବ? କିଏ ସେମାନଙ୍କୁ କହିପାରିବ ଯେ ଆଜି ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନିଶ୍ଚିତତା ଅଛି, ତୁମେ ଯଦି ଚାଲିଯାଅ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବ? ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାକ୍ଷୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ଯୀଶୁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ରୁଶରେ ମରିନାହାନ୍ତି, ସମୁଦାୟ ଜଗତ ନିମନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନେ ତାହା ଜାଣନ୍ତିନି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ସୁଯୋଗ ଥିଲା ତାହା ସେ କଲେ। ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଫେଲୋସିପ ହେଲେ, ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ, ଗୋଟେ କଂଗ୍ରିଗେସନରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ପର୍ସନାଲ ଇଭାଞ୍ଜେଲିଜମ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ଅଟୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଅନେକ ପିତାମାତା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବୃଦ୍ଧ ପିତାମାତା ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେଇ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣ ଆଜି ଯାଇକରି କଣ ଶୁଭ ଶୁକ୍ରବାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ? ଆପଣ ସେଇଠି ମିଟିଂରେ ବସି କଣ କରିବେ? ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବାପା ମାର ଯତ୍ନ ନେଉନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଏ ସପ୍ତମାନରେ କଣ ଶିଖୁଛନ୍ତି? ଯୀଶୁ ତାଙ୍କର ମାର ଯତ୍ନ ନେଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କଣ ମୋର ମାର ଯତ୍ନ ନେବି? କଣ ଶିକ୍ଷା? ଏଠୁ ଆମେ କଣ ବ୍ୟବହାରିକ ଶିକ୍ଷା ପାଉ? ଆସୁ ଆମେ ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ପୁଣି ଥରେ ସେମାନଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କ ସକଳ ବିଷୟ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଆଜି ସେମାନେ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟେଡ, ଆଜି ସେମାନେ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁକୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଗୁଡ଼େଇ କହିବାର ଅଛି, ଅକୁହା ଭାଷା ସେମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମନର କଥା। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଦୁଃଖରେ ନ ମରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଅପମାନିତ ହୋଇ ନ ମରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପିତାଙ୍କର ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହଉଛନ୍ତି। ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାର ବେଦନା ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ତୃଷାକୁ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ସେ ତୃଷିତ ହେଲେ। ସେ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ତୃଷା ନିବାରଣ କରିପାରନ୍ତି। ସମାପ୍ତ ଯୀଶୁ କରିଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ, ପରିତ୍ରାଣର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ପୁଣି ଆପଣ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ବି ଆପଣ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଆମର ଆତ୍ମା ଆଜି ସୁରକ୍ଷିତ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା, ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ପ୍ରଭୁ ଆଜିର ଦିବସ ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ, ଆମେ କେତେ ଥର ପ୍ରଭୁ ଏ ଶୁଭ ଶୁକ୍ରବାର ପାଳନ କରିଛୁ, କେତେ ଥର ବାକ୍ୟ ଗୁଡିକ ଆମେ ଦେଖିଛୁ, କେତେ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ କରିଛୁ, କେତେ ନୋଟ୍ସ ବନେଇଛୁ ପ୍ରଭୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଜୀବନରେ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିନାହିଁ। ଆମର ଜୀବନ ଯେମିତି ହେବା କଥା ସେମିତି ନୁହଁ ପ୍ରଭୁ। ଗୋଟେ ଉପର ଠାଉରିଆ କ୍ରନ୍ଦନ, ଉପର ଠାଉରିଆ ବିଳାପ, ଉପର ଠାଉରିଆ ଅନୁତାପ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଶିଖି ଦେଇଛୁ। ଆଜି ନମ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆମେ ସମୀକ୍ଷା କରୁଛୁ। ବାପା, ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କର ତ୍ୟାଗକୁ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ହେୟ ଜ୍ଞାନ କରୁଛୁ। ସେ କୃଷ୍ଣର ଶବ୍ଦବାଣୀ ଯେ ମୋ ପାଇଁ ଥିଲା, ମତେ ସେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। 7ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ତାହା ଏବେ ଯାଏ ମୁଁ ବୁଝି ନଥିଲି। ଆଜି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହାରିକ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିବାର ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋର ପ୍ରତିଟି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବଳବନ୍ତ ହସ୍ତରେ ରଖୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଅନ୍ୟକୁ କ୍ଷମା ଦେବେ, ହଜାତ୍ମା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ପଛଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ, ପରିବାର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ବଢେଇବେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆତ୍ମିକ ତୃଷା ନେଇ ବଞ୍ଚିବେ। ଏପରି ଜୀବନ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ଆପଣ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ତା ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଦିଅ। ଆତ୍ମା ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତର ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ, ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ବଳବନ୍ତ ସ୍ତୋତ୍ର ରଖି ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ମୋର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗି